Ушул алтын ушул жерде азыр сакталып турабы же колдонулуп кеттиби? Көрсөк болобу? They can look at the container it's in, but not at the gold itself. But they can see all the markings and everything. Алтын өзүн эмес, ал контейнердин ичинде пломба. Мы можем сам контейнер показать. It's in a bag. А пломба кимдики? I can still buy KFC or No, it's here. It's here. No, Who sealed? Yeah, you can see. Who sealed these containers? Who sealed it? The prosecutor's office or your? Пломбаны ким баскан? Прокурор басканбы же? Их работники. Ошол 2010 жылдын 8 сентябрынан бери ушу башкы прокуратура тарабынан бирөө бир келип мындай кызыгып ушул алтынга жатабы жатпайбы деп же сиздерди чакырып бир сурадыбы, сураган жокпу? Since that period, has anyone from the prosecutor's office asked about this gold? Only not since it's been in the vault. No, they gave me permission to bring it back. I was questioned by the prosecutor's office, and there's no further action being taken. That was it. Бул жака келди, ошондо эле суралган дейт, сурап жүргөн дейт. Ошондон бери эч ким сурабайт. Эми токтоп туруңуз, мындай койсоңуз мындай. Билл Грейтке 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп туруп, мынакей старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Дононбаев тапшырган муну. А кандай анан 2011 жылдын февралында опечатать этип атасыңар бул? It was given to you in September 2010. And how? I don't remember. Any point? Don't remember. Siz 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп атпайсызбы? So you signed on September. I said I don't remember. I don't know any point.